अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं कुछ लोगों के बारे में जो चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, स्टूडेंट वीज़े पे आएँ या फिर इमिग्रेशन पे आएँ, तो उनको यहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज सुननी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं शुरू में। सबसे ज़्यादा तो ये कि अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रही हैं आप, और ये कि आकर यहाँ पे हॉस्टल नहीं, यहाँ पे डॉर्म्स वगैरह कराती हैं, वहाँ पे रह रही हैं। ज़्यादातर जो है लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आती हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं या MIT यूनिवर्सिटी या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या MIT यूनिवर्सिटी है वो तो बॉस्टन में है। तो सबसे पहले तो उनको जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है वो उनको एक स्टेटस जो कि मतलब ये, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टूडेंट वीज़ा पे आई हैं, तो उनके साथ जो डिफ़िकल्टी होती है ना वो ये होती है कि वो वर्क ऑथोराइज नहीं होता उनको करना ज़्यादा। वो कर सकते हैं, कुछ आवर्स कर सकते हैं, और ज़्यादातर उनको जो अवेलेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सिटी के अंदर होती है कि वहाँ पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो इस लाइफ से गुज़र चुकी हूँ, मुझे पता है। और दूसरा ये, मैंने हार्वर्ड MIT से नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटी पढ़ा है, लेकिन मैंने बॉस्टन से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं तकरीबन 22 साल वहाँ पे रही हूँ, तो मुझे आइडिया है बहुत अच्छे से कि वहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर वो आते हैं तो उनको आने पे देखना होता है कि यार मतलब ये जगह है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, और ये है कि ये वाली जो है हमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, यहाँ पे ये नहीं मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी होती है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे वो नहीं मिलती है आपको। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या फैसिलिटीज़ हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा मिलती। अब स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आपको जो है वो तो ये है कि आपको, जैसे शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में, कि आप लोग अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। इसके जो है तरीका ही एक तो ये है कि शादी मतलब नॉर्मली लोगों ने नहीं की हुई होती है इस एज पे, तो शादी करके ही यहाँ पे सेट हो जाए, जिससे उनको लीगल इमिग्रेशन का स्टेटस मिल जाता है, और ये कि ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसके ऊपर वो 3 साल में मतलब शौहर या बीवी जो है वो लीगल हो जाते हैं, और फिर वो कहीं भी पढ़ाई के बाद अपना स्टेटस कर सकते हैं। और अगर कि उनको वापस जाना होता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, तो ये है कि वो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से डिग्री लेकर अपनी कंट्री में जा सकते हैं वापस, और ये है कि वहाँ पे जाके सर्व कर सकते हैं और अच्छी पे हासिल कर सकते हैं। उनको जो एक तो ये कि डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो वर्क आवर्स ज़्यादा नहीं कर सकते, उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो वो यहाँ के जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके जैसा वर्क नहीं कर सकते, और हर जगह उनको वर्क अवेलेबल भी नहीं होता। कि मतलब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में होंगे, जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है वो जैसे वर्क कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। सही है, वो किसी भी जगह पे अपना ग्रीन कार्ड की ऑथराइजेशन दिखाती हैं। यहाँ पे एक होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू वो जो है मतलब बता सकते हैं कि हम यहाँ पे लोकल हैं, हम लीगल हैं। तो फिर ये है कि वो उनको ज़्यादा प्रिविलेज हासिल होती है बनिस्बत उनके जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जब तक कि वो उनको जो है ऑथराइज़ नहीं हो जाते मज़ीद काम करने के लिए, जैसे लीगल स्टेटस नहीं मिल जाता तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप इल्लीगल तरीके से तो बिल्कुल भी ना आएँ, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। इससे हज़ार गुना बेहतर है कि आप अपनी कंट्री में रहकर जो है वहाँ पर कुछ कर लें, चाहे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, चाहे आप वहाँ पे पढ़ाई कर लें, चाहे मतलब वहीं पे सेट हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है ज़िंदगी बनिस्बत यहाँ के। आप किसी भी, मेरा मशवरा ये होगा कि किसी भी जगह पे आप जाएं, और जाकर चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, कहीं भी हो, आप किसी भी मुल्क में जाकर ना बाहर इस तरीके से नहीं रहें जो इलीगल, क्योंकि आप जो हो इससे अच्छी ज़िंदगी जो है बेसिकली, क्योंकि देखिए अगर आप करेंसी का डिफरेंस देख रहे हैं, तो करेंसी के डिफरेंस में तो ये होगा, ओ $1 है इज़ इक्वल टू वॉट एवर द पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़ और बांग्लादेश रुपीज़, ठीक है। लेकिन आपको डॉलर में, आप जब वहाँ यहाँ पे कमाते हो ना, तो डॉलर में आप खर्च भी करते हो,
ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے نا, تو وہ بیسکلی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی روپیز میں یہاں پہ نہیں خرچ کرنا ہوتا کہ آپ ڈالر میں کما رہے ہو اور روپیز میں خرچ کرو. اگر آپ ڈالر کے حساب سے دیکھو, او بھائی ہماری تنخواہ اتنی ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ یا پھر ہم پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں تو پارٹ ٹائم یہاں پہ جاب کر رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل والمارٹ ہے یا ہوم ڈیپو ہے, ڈالر ٹری ہے, یہاں پہ ہم جو ہے نا چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے, آپ جب آپ کی لائف ہوتی ہے, آپ کی فیملی لائف اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ جو ہو کیا مطلب آپ وہ لائف گزار ہی نہیں سکتے ہو یہاں پہ اچھی, جو بیسکلی آپ جو ہو نا وہاں پہ گزار رہے ہوتے ہو. وہ لائف آپ جو ہو نا مطلب اپنی کنٹری میں زیادہ اچھی گزار سکتے ہو. تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس طریقے سے آنا, لیگل تو بالکل بھی نہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ سیٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی کنٹری میں, تو پھر یہ ہے کہ پڑھائی کریں یہاں سے, اسٹوڈنٹ ویزا لیں, اس کے بعد یہ ہے کہ پڑھائی کریں اور پھر واپس چلے جائیں. اچھا, لڑکیوں کو جو اسپیشلی مطلب پاکستان سے آتی ہیں یا انڈیا سے آتی ہیں اینڈ آئی تھنک بنگلہ دیش سے بھی آتی ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بالکل بھی جو ینگ ہوتی ہیں خاص طور پہ نا, بالکل بھی بہت زیادہ ان کو یہاں پہ تو فیس اس سینس میں نہیں کرنی, سیکیورٹی کافی ہوتی ہے ان ملکوں میں نا بنسبت ہمارے ملکوں کے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ یہ مت سمجھیں کہ یہاں پر یہ بہت اچھی جگہیں ہیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یو کے ہو, کینیڈا ہو, کوئی بھی یورپین کنٹری ہو, کہیں بھی, ایون مڈل ایسٹ بھی ہو, ٹھیک ہے جی, کہیں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ 100% سیکیور ہیں, یا پھر آپ جو بھی یہاں پہ اسٹیپ لینا چاہیں تو وہ بالکل ہی سیف ہے, ایسی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بہرحال یہاں پہ بھی کانشیس رہنا پڑے گا تھوڑا بہت, لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اپنے آپ کو بالکل سیکیور نہیں سمجھتا, جو کہ مطلب وہاں پہ ویلڈ ہے, کیونکہ مسئلہ یہ وہاں پہ قانون فالو نہیں اتنا ہوتا جتنا ان ملکوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ کوئی بھی آسانی سے بدتمیزی کر سکتا ہے, یہاں پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز ہے. تو آپ جو میرا یہ خیال ہے, میرا یہ مشورہ ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو نا اتنا نہیں سمجھے, ایون دو اگر آپ امیگریشن میں بھی آئیں تب بھی یہ کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہ سمجھے ہم بہت زیادہ سیکیور ہیں 100%. تو اگر آپ کو میں آپ سے اور بھی انفارمیشن شیئر کروں گی اس کے بارے میں, آپ کو اور بھی ایڈوائس کروں گی, یا پھر جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہاں پہ دیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں گی, اور کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو مزید سیکیور کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ یہاں پر اپنا لیگل اسٹیٹس کر سکتے ہیں, یا کس طرح کی پرابلمس آپ کو مزید فیس کرنی پڑتی ہیں. تو پلیز آپ جو ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں آگے, اور یہ کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل, اور شیئر کر دیں لوگوں سے, تاکہ ان کو بھی اس سے انفارمیشن سے گائیڈنس ملے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اور میں اب دیکھیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو مزید شیئر کرتی رہوں گی اس کے بارے میں کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.